Šta se desilo? Propustio mi je ulje prednji amortizer. Šta se desilo? Bolje. Evo, puka blato, brat. Jesi li spreman za danas? Mogu reći da jesam. Dobro. Idemo. Eto kako sam spreman. Neće ti vrgla. Jel upalio motor? Je. Iz prve. Bilo mu je ladno. Favoritu za pobedu su ispale rukavice. Izvolite, gospodine. Hvala Čikastori, hvala. Joco, jel me primate u grupu? A, brate, samo dobrodošao. Hvala. Da li sam stvarno dobrodošao? Procureo amortizer. Otpao blatobran. Jedan motor se gasi čim krene. Drugi neće dupali. Čak i rukavice izdale. Putevi očajni. Cilj je sačuvati glavu i stići danas u Ulcinj. Čikastori je urednik emisije. Balkan Rally Gastro ne prašta nikom. Ali danas, iako je pretposljednji dan, za jednog učesnika je dan D, jer on želi titulu pobednika i spreman je da je osvoji povećanjem kilaže. Pripreme su bile ozbiljne. Ja sam se pripremao. Svako jutro sam 2 nedelje doručkovao Grenardin marš. To mi je bila prava priprema za ovaj rally. Gradiš put ka pobedi, sutra pekar. Sigurno ne smijem ništa da propustim i mislim da nemaju šanse, ali ekipa je dobra. Ali bojim se, čuo sam da je konkurencija jela burek jedno jutro i sad sam u depresiji. Laki, Breskva i Ajvar. Kakav je ukus? Odličan. Znači, treće ne postoji. Ili pobeda ili šlom. Dobro jutro s Ohrida. Nalazimo se u hotelu Inex Olgica. Ovo je jezero koje je staro milione godina. Ohridsko jezero, biser Balkana, mesto koje se pamti zauvek. Balkan Rally napušta Makedoniju i preko Albanije seli se u Crnu Goru. Dakle, danas su pred nama nove granice. U ovoj epizodi očekuju nas loši putevi, razni pehovi i priče koje pokreću neizvesnost. Danas je najznačajniji dan za jednog čoveka. Njegovo ime je Laki. Žarko želi da sutra u Splitu podigne pehar pobjednika relija, pa će danas pokušati da nabaci još koje kilo. A da li će uspjeti? Zavisi od današnjih checkpoint restorana. Na kraju dana stižemo u Ulcinj, gde nam ljubazni domaćini priređuju veličanstveni doček. Dobrodošli u 8. epizodu Balkan Rallija. Tek sada počinje ono pravo. Dobro jutro. Red, radi i disciplina. Nema još 7 sati, ti se ispakuješ. Nemamo šta čekat. Prizadnji dan, put je dug, cesta je teška, doručak i gas. Pretposljednji je dan Balkan Rallija, za sad sve funkcioniše po planu. Najviše zasluga za to pripadaju ovom čovjeku. Željane, dobro jutro. Dobro jutro, jesi se naspava? Jes, ti? Ajde neka, jesam. Super hotel ovdje. 5 zvezdica, tako? Je, 5 zvjezdica. Šteta što nismo ovdje 2 dana barem ostali. A evo, to su svi rekli, vidit ćemo za sljedeću godinu pa da onda napravimo tako nešto. Kakav je plan za danas? A danas je, šta si rekao, predposljednji dan. Idemo prema Ulcinju. Imamo više tih checkpointa. Sad ćemo ići u Albaniju opet na jednu mezu za 2 sata. Nakon toga idemo dalje prema Ulcinju i onda ćemo tamo otići u Stari grad, Vila Venecija, gdje je isto jedan od checkpointa i navečer u Safari restoranu na večera. Etapa je zahtjevna. Zahtjevno, očekujemo velike gužve na granici. Idemo preko grada Burel u Albaniji gdje je dosta zahtjevna cesta i tako namjerno smo izabrali to da bude šta teže doći do lokacije, jer ipak je reli i vozi se o reliju, a ne o panoramskoj vožnji. Danas je bogat program i zato krećemo malo ranije. Danas krećemo u 8 sati, vidim da su svi na motorima, da su svi spremni, to mi je drago, svi se drže crtice i protokola, tako da mislim da će sve proći u redu. Hvala, vidimo se kasnije. Hvala. Dobro jutro, Šime. Jesi li spreman za danas? Jesam, mogu reći da jesam. Dobro. Idemo. Eto kako sam spreman.
dobro jutro. Rade, kako si Rade? Evo frende, spavao sam 4 sata, ali sam zato sinoć uživao u ljepotama Ohrida. Ali nisi bio gore sinoć sa rano večer, tako? Ne, ja sam vas morao jednu večer malo ostaviti, zato što sam ja ipak jedan avanturist i fotograf u duši. Bilo mi je malo teško da ovih 7 dana nisam imao svojih 5 minuta za svoje hobije. Dobro, sve u redu za sada? Sve idemo dalje, jako. Hvala. Goran je jutro sporanio, ali sada motor neće da upali. Šta se zapravo desilo? Saznaćemo uskoro. Jel upalio motor? Je, Iz prve? bilo mu je ladno. Aha. Prvi problem je uspešno rešen. Goran pokušava da bude šaljiv, ali pravi razlog otkriće danas u Skadru. Me čoveče, kaže otišao ti story, mi stojimo. Tamo Šta si ti organizovao? Rekao ništa. Danas sam odlučio da vozim u manjoj, ali zanimljivoj grupi. Sa mnom su Goran Milaković iz Splita, vođa grupe. Laki, koga sam upoznao pre par dana na bazenu na krovu hotela u Kalambaki, Jovica iz Renjanina i Anti iz Hrvatske. Svi na GS Adventure-u. A veći deo puta s nama će putovati i Marko i njegova partnerka Sirihan iz Kolumbije na RT-u. Danas nas čeka prava letnja vožnja, sunce, toplo vreme, ali i naporna deonica, loši putevi, gužve oko Skadra i kilometri koji testiraju koncentraciju i izdržljivost. Ovo će biti kombinacija avanture, adrenalina i ljudskih priča koje čine svaki Balkan Rally posebnim. Do današnjeg dana članove ove grupe poznavao sam samo na zdravo, ali sam zapazio da je Lakiju mnogo stalo da stigne do titule pobjednika relija, što mi je bio dodatni motiv da ga pratim i snimam ovog pretposljednjeg dana. Sutra je veliki dan, završna ceremonija, a tamo merenje telesne težine. Ceremonija će se održati u Splitu u lokalu Plan B, čiji je vlasnik upravo Goran Milaković. Na pauzama tokom današnjeg dana popričat ću sa Lakijem, pitaću ga da li je imao neko kontrolno merenje, kako se hrani, šta voli da jede. Jer podsjećanja radi, pobjednik je onaj ko se najviše ugoji tokom relija. Početno merenje bilo je u Pljevlji, tada je Laki imao 142 kg. Vozimo deonicom od Ohrida prema Debru putem R1201, koja se prostire duže reke Crni Trim. Put vijuga kroz planinske predele i lepu vegetaciju. Put R1201 je sa dobrom asfaltnom podlogom, ali povremeno nailazimo na oštećenja i uske delove, što zahteva dodatnu pažnju tokom vožnje. Posebno je važno biti oprezan u krivinama i pri prelasku mostova. Uskoro ćemo stići do graničnog prelaza Blato, gdje ćemo napustiti Makedoniju i ući u Albaniju. Ovaj prelaz će označiti kraj jedne etape i početak nove avanture. Očekuju nas novi pejzaži i loši kvalitet puta. Laki baš sve lepo i tečno vozi i nema kidanja pa naglo kočenja. Zadovoljan sam. Hvala. Malo gužva ovdje, neki autobus ispred nas, ne znam da li da pređemo u levu kolonu. Pa ja mislim da je bolje da pređemo na način Mila koji će to raditi. On poštuje sva pravila. Nismo se puno zadržali, prelazimo makedonsko-albansku granicu i već smo u Albaniji. Prva pauza, svraćamo u prvi kafić pored puta da se malo osvežimo, gdje ćete saznati kako se Laki priprema za titulu pobjednika, kako je stradala vaga na kontrolnom merenju, a usput i kako je GS poklekao pod njegovom težinom. Ovo je deo avanture koji jednostavno ne smijete da propustite. Laki, ti se ozbiljno pripremaš. Ozbiljno, evo. Ništa, malo da dodamo koju kaloriju. Bilo kontrolno merenje težine. Bilo je kontrolno, ali to je tajna. Dobro. Juče sam zamolio na recepciji, dozvolili su mi da se izmerim, ali neću o tome pričati. Ali je tiltovo vago. Tilt je uradio. Važe do 150, to ti je to. Prebacio igricu. To be continued. Laki, može jedno pitanje? Može. Da li je teže tebi na motoru ili motoru sa tobom? Pa prvi je poklikao motor, ali vidjet ćemo do kraja. Šta se desilo? Pa propustio mi je ulje, prednji amortizer i valjda će izdržati do kraja.
Nastavljamo dalje vožnju. Checkpoint je Burel. Do checkpointa imamo 65 km, odnosno 1 sat vožnje. Vreme je idealno, temperatura 28 stepeni. Ruta nas dalje vodi ka Burelu. Krećemo, temperatura 33 stepena. Asfalt se menja iz trenutka u trenutak. Držimo srednji ritam. Dobro se slažemo. Na momente vozimo i brže. Ipak pažnja nije na odmet. Posle dobre deonice sledi lošija, fleke, pukotina i šljunak na ivicama. Pravci su učestali. Ali fokus nam je i na lokalni saobraćaj. Danas imamo sreću jer nema puno vozila na putu. Ruta vodi pored Crvenog Drima, rijeke koja oblikuje ove predele. Burel je grad sa 15.000 stanovnika. Do 1991. godine tamo je postojao zatvor za političke zatvorenike. Ta zgrada je danas muzej. Međutim, nama je bitnija raskrsnica dve ulice. Tu je checkpoint, obavezna fotka. Rakela nas je usmjerio na ovu lokaciju jer posle toga sledi vožnja po najgore mogućem putu. Ipak je ovo reli. Na checkpoint raskrsnici svratit ćemo u kafić te ću popričati sa Lakijem. To će biti iskren i praktičan razgovor. Nakon pauze nastavit ćemo prema Skadru. Stigli smo u Burel. Stajemo u kafić. Ovo je checkpoint lokacija. Vratili smo u Burel, ovdje je checkpoint, a ujedno i kafe pauza. Sa mnom je Laki. Laki, ko je zadužen za tvoj fit styling? Žena moja, ja se tu ništa ne pitam, samo dobijem ujutru poruku šta treba da obučem. Ja sam se pripremao. Svako jutro sam 2 nedelje doručkovao Grenardin marš. To mi je bila prava priprema za ovaj reli. Koliko tebe kuva u kući, ti ili žena? Ja kuvam, ali ona smišlja šta ćemo jesti. I šta ti je glavni specijalitet? Rinflajš. Pečenje, prasiće ili jagnjeće? Prasiće, ali domaći prasiće, onako masti s prsta. Nalazimo se ovde, a Goran ima problem na svom GS Adventure-u. Šta se desilo? Šta se desilo? Vode. Evo, puka blatobran. A blatobran. Mislili smo da je šta gore, dobre? Dobre, sredili smo. Ajmo, idemo dalje. Gledamo da to popravimo. Počelo lupati, ja ovom glasio, onda prišao. Ostavi to, nema ga bacati. Ne da ne baca? A jo. Šta ćeš s njim? Pa šta da radiš sa ti? Molim? Šta da radiš sa ti? Pa da ga bacim. Pa jebate. A nov je. Krećemo iz Burela, sledi izazovna vožnja prema Magelari. Put SH6 vodi nas kroz planinske predele. Asfalt je neravan, sav je ispucao i pun je utubljenja. Svaka sekunda vožnje zahteva koncentraciju. Prolazimo pored divljih konja koji stoje pored puta, pa smanjujemo brzinu. Ovde ne da nema gužve, nego niko živ ne prolazi. Teren je nepredvidiv, kamenje, rupe, odroni. Motori podrhtavaju od lošeg puta, ali svako od nas se privikava na izazove i ritam puta. Moj GTL trpi muški ovu deonicu puta. Priznajem da nikad u životu nisam vozio po ovakvom, nazovi, asfaltnom putu. Sada ulazimo u Ulza, regionalni prirodni park. Ovaj deo puta je posebno lep. Okruženi smo gustim šumama, bistrim planinskim potocima i brdovitim pejzažima. Prolazak ovim pravcem otkriva prirodnu lepotu Balkana, koja se retko viđa kada vozite glavnim putnim pravcima. Svaka krivina nosi novi izazov, a istovremeno nagrađuje vas prelepim panoramama. Vozimo pored jezera Škopet, koje više liči na reku. Ovde se asfalt popravlja na kratkim deonicama, ali opet nailazimo na ispucale delove i ulegnuća, koja testiraju amortizere i veštine vozača. Pogled na jezero daje trenutni osjećaj smirenosti, ali koncentracija ostaje ključna. Napokon silazimo sa planine i ulazimo u ravnicu. Nalazimo se kod Milota. Put je širi, asfalt bolji, ali sada moramo da pazimo na gužvu.
Mesta poput Lješa i Baldrena prolazimo sporije zbog gustog saobraćaja. Kamioni, automobili, motori, sve se kreće u različitim ritmovima. Temperatura je visoka, sunce udara direktno jer smo blizu mora. Udaljenost od checkpointa se smanjuje i uskoro stižemo do restorana Migve. Dok se približavamo Skadru, osjeća se zadovoljstvo. Svaki kilometar koji smo prešli kroz planine i ravnice Balkana ostavlja trag, a sada stižemo do prvog današnjeg zajedničkog susreta, jer još jednom da napomenem, 50 motora se rasporedilo u nekoliko grupa i tako je u suštini lakše za svakog. Laki, 36 stepeni, loš put, gužva u saobraćaju, duga etapa, nema hrane, nema vode od jutros. Da li to utiče na kilažu i u kom smislu? Utiče, kalira se sigurno, evo sad sam mokar. Kilo i po jedno otišlo ispod. Sad ćemo da vidimo šta možemo da nadoknadimo. Ovdje je bio izbor neki svinjski meni i riblji, ti si vjerojatno odabrao riblji. Riblji sam odabrao da mi sklone. A da ti sklone? Da mi sklone, da. Nego nešto malo pre sam primetio na tom motoru. Da li možeš da mi kažeš o čemu se radi? Ja sam još iz Zrenjanina spremio ljute papričice za svaki slučaj, negde gde ne bude. Pošto mi to otvara apetita, volim da ih jedem. I to je... Odlično, baš lepo izgleda. To stoji već jedno mjesec dana na motoru. Suši se, sprema. Sedam u restoran i kreće priča. U glavnoj ulozi je Laki. Planiram da pobedim, ovo je nedovoljno. Jeste da je ukusno, fino. Ja mislim da je to samo meze. Znaš da ukus nisi probao. Plan patliđan, koliko vidim, da. Odlično. Ali nedovoljno. Šta je to, neke sarmice? Da, sarmice u vinovoj lozi, valjda i ovo ne znam šta je. Nešto pohovano, uzim slobodno. Ja ću ovo, Obilje hrane je pred nama, mirisi su svuda oko nas. Laki ulazi u finiš svoje kampanje za pobjednika i zna da mora da se prejede, jer svaki zaloga je bitka, sutra sledi merenje i svaka kalorija je važna. Laki, šta je sve stiglo u međuvremenu? U ukusu šta bi rekao da je? To je pavlaka i unutra ima belog luka i peršun lišća. Laki degustator. To je domaći hleb u tom prelivu. Čuje se žamor ekipe. Smeh i razgovori se prepliću sa zvucima tanjira i pribora za jelo. Laki, molim te, uzmi jedan, uzmi. Uzet ću. Svi bodrimo Lakija, a u priču se uključuje i Slave. A reci mi, Laki, ako pobediš, gdje ćeš da nosiš pekar? Za Zrenjanin? Za Zrenjanin, tamo će biti svečani dođe. Ali ima posebno mjesto, jesi ostavio praznu u koferu? Napravit ću. Pošto jahnu ću ostaviti u Splitu, neću moći. I flaše. Nećemo više treba. Već je nosim na motoru. Ja sam se zeznuo što sam se merio, bre, posle 2 dana jedenja. Mi smo u četvrtak krenuli, pa u četvrtak na Žabljak udri po ovom, udri po onom i onda merenje. Bolje da sam malo se iskupio. Za ovog simpatičnog Zrenjaninca još stiže hrane. Laki, manje priče i posluži se. To su ćevapi. Dva od jedne. Laki jedini proba po 2. Sigurno, nikad ne znaš kakav je prvi odnos na drugi. Kupimo jedan burek za svaki slučaj. Sutra ćemo da mu pojačamo. Sutra će imati 7 obroka. Da, sutra nema užine. Sutra sve obroka. Vreme polako odmiče, uskoro krećemo za Ulcinj. Pitaću Gorana zašto motor nije hteo da mu upali jutros, pa da ga čujemo. Gorane, šta je sa motorom, je li sve u redu? Bila je banalna jutarnja glupost bez kapte. Išao sam upali motor, a nisam diga američku nogaru. A to? Malo mi je neugodno, ali desi se. Umor. Krećemo za Ulcinj. Prva jedina etapa koju ćemo voziti svi zajedno. Ukupno 62 učesnika Balkan Relija. Razlog je jednostavan i praktičan. Udaljenost između Skadra i Ulcinja je svega 40 km, ali postoji granica između dve države. Sezona godišnjih odmora je još u toku, pa je gužva, a nama će biti omogućeno da prođemo granicu bez zaustavljanja,
što znači da možemo da uživamo u vožnji i da održimo dobru dinamiku puta. Danas je raspored aktivnosti zgusnut, ali svaka stavka bit će ispoštovana. Kolona motora po letnjem vremenu jezdi ka Crnoj Gori, svaki učesnik na svom motoru, sa svojim ritmom i uživanjem u vožnji. Put vodi kroz ravnicu, a pejzaž se menja. Iz Skadarskog zaleđa približavamo se obali. Vetar nosi, mirise mora, sunce polako prži, ali svaki motorista u koloni zna da je ovo poseban trenutak. Vožnja sa više od 50 drugih motora, u istom ritmu, u savršenoj koordinaciji. Pogled sa strane puta otkriva pejzaže Albanije i u daljini Crne Gore. Ova dva pejzaža se skoro stapaju, a granica postaje tek formalnost koju će uskoro preći skoro neprimetno. Po dolasku u Ulcinj, domaćini će nas dočekati i odmah ćemo krenuti u razgledanje Starog grada. Ostavit ćemo motore parkirane pored mora. Organizator je obezbedio i lokalnog vodiča, od koga ćemo čuti zanimljive priče. Naravno, bit ćemo i posluženi u jednom restoranu u Starom gradu, jer ovo je Balkan Gastro Areli. Nakon šetnje po Starom gradu, svi ćemo se uputiti ka restoranu Safari, smeštenom na velikoj plaži. Na graničnom prelazu je gužva, mi polako prolazimo, izlazimo iz Albanije i uskoro ulazimo u Crnu Goru. Po drugi put smo u ovoj državi. Prva dva Balkan relija proveli smo na severu u Pljevlji, u planinskom ambijentu gde su hladniji vazduh i krivudovi putevi obeležili start avanture, a sada, nakon dugog puta, stižemo na jug, pravo na Primorje. Promjena je ogromna, pred nama je sada mediteranski pejzaž, osjeća se potpuno drugačija energija. Danas je bila zahtjevna ruta, evo napokon smo stigli u Ulcinj. Evo, vrućina nas malo prati, ne odustaje. Večeras imamo obilazak Staroga grada Ulcinja i zatim se vraćamo tu na Safari Beach. Večera, zabava, opuštena atmosfera i sutra povratak u Hrvatsku. Konačno završnica. Konačno završnica. Odlično, sve je proteklo u najboljem redu. Pa evo, za sada bez ikakvih problema, nastavljamo dalje. Nek nas sreća prati i dalje. Hvala te. Hvala. Nalazimo se ispred hotela Velika plaža gde nas domaćini dočekuju pićem dobrodošlice. Posle celodnevne vožnje, osveženje stiže u pravom trenutku. Atmosfera je vedra, osjeća se zadovoljstvo na licima učesnika. Motori su parkirani, a sada vreme je da se posvetimo druženju. Domaćin Joza preuzima reč i predstavlja nam plan aktivnosti za danas. Svi pažljivo slušaju jer raspored je gust, ali svaki trenutak donosi nešto posebno. Od razgledanja Starog grada do zajedničke večere na plaži, sve je spremno da ovaj dolazak na jug Crne Gore ostane u sećanju. Spuštamo se dole ka moru, uskoro se zaustavljamo. Danas je 29. avgust, kraj turističke sezone je, ulećemo u gužvu, stigli smo do rive, nastavljamo dalje. Ovdje će nas dočekati i ekipa TV-a spremna da zabeleži ovaj deo Balkan relija. Kamere su već postavljene, mikrofon podešen, a atmosfera se lagano usmerava ka zvaničnom delu. U centru pažnje je Rakela. Vodič će uskoro stupiti na scenu. Imate privilegiju da nas vodi gospodin Ismet Karamanaga, inače predsjednik udruženja Starog grada. Vodič nam je Stari grad predstavio na upečatljiv način. Ja ću da vas provedem danas kroz istoriju i kulturu drugu 2500 godina. Za vašu informaciju, ovaj grad je najstariji grad na Mediteranu. On prolazi na jednoj paraleli kao Rim i Barcelona. Ovo je grad koji živi 24 sata. Grad ima oko 20.000 stanovnika i budite ubijeđeni da ovdje nikad nije bilo ni rata, ni ničega. Istorija nije predstavljena kao suvi niz podataka, već kao živa priča u kojoj smo postali deo ambijenta. Svaki ugao Starog grada nam je otvorio novi pogled, a svaki detalj koji je izneo vodič je imao svoje značenje. Usledila je degustacija hrane u jednom lepom restoranu, a zatim i večera u restoranu Safari na Velikoj plaži.
gde su Joza i Rakela održali govore. Dragi relisti, dobrodošli u Ulcinju na vašem 14. motoreliju kroz Balkan. Hvala što ste odabrali naš grad Ulcinj da posjetite i ove godine. Među nas su i Čika Story, Gasto Tražilica, gospodin Savršeni, dobrodošli, pozdrav. Dajem riječ gospodinu Rakelu. Dobro večer svima. Evo lagano se bliži kraj našega relija. I još malo i sutra smo u Splitu i onda ćemo se opet pretvoriti u bundeve i prestaje ova čarolija. Hvala svima ovdje iz ovog predivnog grada koji su nas dočekali kao i prošle godine. Evo, zbog moga prijatelja Joze, tu smo i drugu godinu. Uvijek smo lipo ovdje dočekani, predivan grad. Danas smo vidjeli malo priču i o kulturi. Prošli smo stari grad i stvarno fascinantno mjesto i nadam se da ćemo se opet vratiti, da ćemo dalje nastaviti ova naša druženja. Dali smo svi svoj maksimum, hvala Čika Storiju što nas sve prati, snima, hvala hvala Gastro Tražilici. Tu je i naš Dalmacija, vino Dalmacija danas. Rade, hvala ti na ovim predivnim putopisima što pišeš. I koga sam zaboravio, tu je naš gospodin Šime Savršeni koji smo ga svi prihvatili kao pravoga bajkera. Čovjek je položio, ima 5 dana i sije na motor i evo, ako Bog da, završit će cijeli Balkan Rally i stvarno mu svaka čast na tome, na upornosti, na volji i hvala svima što ste mu pomogli i što ste pazili na njega. Hvala vam na svemu i sretan put sutra i da sve prođe kako treba. Hvala puno. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi saznaćete kako je protekao posljednji dan Balkan Rallija. Hvala na pažnji i svako dobro. Ime je Čika Story. Čika Story je urednik emisije. Čika Story, uvijek te pozdravljam, puno se nas gledao i to.